Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 35. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. عن أنس رضي الله تعالى عنه رواية كان أنس رضي الله تعالى عنه sabunatu din Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, nagkunot siya halong sinhang kabulan, nagkunot siya halong sambahayang akatihabaan sinhang kabulan, yad'u alaihim, diuruahan niya ing kabinsanaan sin mga kaibanan amuin liuran, kaibanan mga kauman. Artinya alam sinang kabulan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam magkunot siya. Magkunot biyarin 5 waktu sambahayang. Thumma tarakahu, mahuli ang patinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipagpanghindua apa mga tauyad to. Fama fi subhi arapun sambahayang subuh, falam yazal yaqnutu wayru'unna hiundungan impagkunot niya, wayru'unna hiundungan impagkunot niya hatta faraqad dunya, sehingga siya nanaikod din sa dunya. Dari makawata rin na hadith ini, in hukuman sin pagkunot sa sambahayang subuh ini ni sunnah. In kamatauran sin mga salaf, bihay ni in pandapat nila magkunot sa sambahayang subuh. Jarin hadis ini mataud mga nagriwayatkan niya sahih siya. Bianasin baitahi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Al-Majmu'. In mga ulama madhab Syafi'iyya ibn Malikiyya muining kiawa nila. Ini sahabat tu halau madhab nila mustahab, ay bimakna sunnah in magkunot katihabaan sin atawa ka katiap-tiap sambahayang subuh. Wanjari apabila mga hadith law niya amuin na may taisin wala na piyang daak si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pagkunot sa sambahayang subuh, at katinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pagkunot sa sambahayang subuh, inyad tubo ko ni makna niya para kanila, ibimana para mga ulama sin Syafi'iyya ibn Malikiyya para kanila bukunin tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din dito hadis at amin punot sumakawa amin dua, amin pagdua tungod hakabinsanaan sin mga kaibanan kauman, amin namunok kanila. Laungi Imam Abu Bakar Al-Hazimi rahmatullah alaihi, وقد اختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح. Bidda-bidda impamaham in pandapat sin mga ulama tungod sin pagkunot sa sambahayang subuh. فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوت. In pandapat sin kamatauran mga ulama, kamatauran mga manusia dan mga sahabat sampai pa mga tabi'in, iban na sin mga
amuin puas din kanila ay bimakna mga tabi'ut tabi'in. Dahil sa mga ulama sin kahula-hulaan, mga ulama sin mga dukaing hula in madhab nila to kay pandapat nila yung kunut yaun sunnah. Dari issue rin sa mga sahabat ibagkukunot subuh muna al-khulafa'ur rashidun. Amin upat Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Puas din ang mga upat Khalifah yaw nila Ammar bin Yasir, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq, Abdullah ibn Abbas, Abu Hurairah, Barra ibn Azib, Anas bin Malik, Abu Halimah, Mu'adh ibn al-Harith. Yung si mga rukaing pa, in sila ini, kaya riwayat katan, magkukunot sa bahayang subuh. Yan ang mga tabi'in ni Sabyakan na Sa'id ibn al-Musayyib, Muhammad bin Sirin, Aban ibn Uthman, Qatada, Tawus, yung si mga rukaing pa, Biyakan da Ayyub as-Sakhtiyani, in sila ini magkukunot tayo sa basang bahayang subuh. Minsan pa'y sabihat doon day sa mga ahlul ilm. Doon day sa mga ahlul ilm, mga ulama, amuin. Para kanila, pandapat nila, bukon lang niya sunna imagkunot. Kahaba sa bahayang subok bukon. Biyari inindak busin pandapat si mga ahlul ilm, mamapagyanuntay niya, mambiya sulang sila, tawag ka rin sila mabaya magkunot sa bahayang subok. Para kanila, takna ito lang yung bunasan, in kuno to sa bahayang subuaon, sumakawa mansukh siya. Inigdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, in kataan si mga hadith, amuin manunjuki pamansukh in magkuno to sa bahayang subuaon, ito sabing kiyawa nila. Amin dumihil ma'ana, mga hadith, mga riwayat, amin dumihil ma'ana, bat in kuno to sa bahayang subuaon mansukh, amuin sabihat ko in kiyawa nila. Hati si mansukh ini, amuin, invalid na. Mayroon na siya amin. Piyag usal, way na siya piyag pakay. Inhinangyaw. Aun din sa tumpukan mga ulama, in pamaham nila, in pagkunot sa sambahayang subuh ini tartanto sadya pamila un mga nawazil, aun mga bala musibah. At ini bang mayroon na mga bala, di madya to hahula, mayroon na pagkunot sa sambahayang subuh. Bihaini in madhab sin kaimanan din ang mga ulama sin madhab Hanafi ibn Hanbali. Alhasil, apabila pagbistarahan aun nawazil, aun bala, aun musibah kimukuk dan hahula, ittifaq in upat madhab ha kasunnasin pagkunot. Sambahayang subuh, iban sin bukun sambahayang subuh. Impagtawag sin bihatu kunut nazila. Amin magkunot kaw halimawak sa bahayang yaon. Arapon yung pagkunot sa tiap-tiap sa bahayang subo, dahil doon na ikhtilaf, nagbidda-bidda yung pamaham si mga ulama. Dan sa sababi ni in pagkunot sa sambahayang subo, pagka siya mukhtalaf bainal ulama, ay bimakna bidda yung pandapat si mga ulama, mayroon nagyan wajib, may nagyan wajib. Aunin sunnah, aunin bukun sunnah. Pangha ulama sin mga madhab Hanbali,
besi mga ulama Saudi. Bukun sunnahkan nila magkunot sa sambahayang subuh. Demikian yung mga ulama sin madhab Hanafi, besi mga ulama India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Turkey, kaibanan din ang mga Syria yaon. Na parakan nila in pagkunot bukun din sa sunnah. Di sila magkunot yan. Arapun in Maliki van Shafi'i ittifaq in dua madhab sabi ni aw nin pagkunot sa tiap-tiap sambahayang subuh. Arap amura kuman bidda in pagparagbus. Bang Maliki in pagkunot nila sambahayang subuh sung rumuku. Tinia ubus basa ayatul Quran ang pa sila magkunot. Arapun in Syafi'i na may asing kiyaksahan na ito. Puas sini i'tidal. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Ubus mabasahon yung mga pabasahan mo ito katan. Ang pagkaw magbasa sindo akunot. Simu-simu ini takadalil mahugot. Kanya-kanya amuin dalil ini. Arapun bang kau mau magpatiut sa ating pikilan mo lang mo kawaon ko hono makusog kanila nin dalil. Hono makusog kin dalil beda sing kahapon sa upama niya. Awnin mga ulama magpatanog sin bismillah, awnin maghipos sin bismillah. Maturay sa kaon pikilan mo hawnin makusogin dalil din doon. Beda sing pagkunot ini. Awnin magkunot, awnin di magkunot, hawnin makusogin dalil doon. Muna-muna, para sa mga ulama, di magkukunot, di makusog dalil, amuin, di magkunot. Para mga ulama, isang magkukunot, di makusog dalil, amunain magkunot. Beda si mga pagpatanong iwan paghipusin bismillah. Bangkaw magtimbang sin dalil, haw ni makusog iwan haw ni bukon, kan siyo point of view, kan siyo pandapat si mga ulama yung kawaon mo. Bangkaw magkakawa sin pandapat si mga ulama, di magpatanong sin bismillah, na tanto na sadyay makusog dalil, para kanila amuin maghipos sin bismillah. Magkausap magkakadto pa mga ulama amuin magpatanong sin bismillah na tanto na sadyain makusog dalil kanila amuin magpatanong sin bismillah. Arapon mo kung na ini pagkawaon na majority man minority. Di mo makita sa upama niya na in halaw sinupat mazhabin Hanafi, in Maliki, wan Hanbali rin magbibismillah tawa kahipusin pagbismillah. Ang buok din kuwan. Ang buok dain, magpatanong sin bismillah. Syafira. So, 1 versus 3. Yung sabi ito mang daw gin 3. Daw kunin 1. Bukun bihad ko in, aturan sin pag, hukum masyara. Bukun. Magpatauran na upat madhabin ni biya. Kagi magbutuin upat madhabin ni bukun. Oon, majority sin halam sin upat madhabin ni, tunya al-aimmatus salasah lang ta. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mayroon pagpatanong sin bismillah kanila. Anong kilang ni Imam Syafi'i rahmatullah alayh. Isan pa'y sabihad to na ittifaq in mga ulama katan, ittifaq in mga ulama katan, kasahisin dalil sin madhab Syafi'i. Kanna, inupat madhab ini isa ni makadari magbatal bi'atal. Magpatanong sin bismillah, di nila magkadjari, amuin batalunin maghahipusin bismillah ya kato patanong ko sin bismillah di mo makadari batalunin dalil nila amuin hipusin bismillah di sa basak na umiyan ko na dalil na muin makusog sa amin pasawun muin dalil nila yaon di makadari yung nabisara takahapon muallal in dalil nila tinya taka reason namin di tatay maunay niya tumukon manunjuki pa batil in dalil nila bukun batal sumakawa di sadya kapag dalil hapangatod na to yato nalawhi Ibnul Qayyim al-Jawziyah rahmatullah alayh. Ibnul Qayyim al-Jawziyah ini murid di Syekh Ibn Taymiyah. Hanbali siya ini. Berarti niya, di siya magkukunot sum. Nalaw niya, la yunkiruna ala man dawama alayhi. In mga tao amuin tiap-tiap sambahayang subo magkunot, la yunkiruna ala man dawama alayhi.
Bukod yan amuin, di sila makadjari langon sila. Diyan sila makadjari langon, yung mga tao amuin tiap-tiap sumo magkunot. Wala yakrahuna fi'luhu. Iwan di sila makadjari sa blugusun pahinangon papagkunuton yung tao. Ay bimana bangaon mabaya magkunot, di siya makadjari langon. Bangaon di mabaya magkunot subo, di siya makadjari lugusun. Wala yarawnahu bid'atan. Iman di makadjari yan uning pagkunot subo ini bid'ah. Di makadjari. Wala fa'iluhu mukhalifan lis-sunnah. Demikian in magkukunot subo, di mo makadjari yan mukhalif lis-sunnah, sulang sa sunnah. Kama la yunkiruna ala man ankarahu inda nawazil. Demikian long niya biahat resab di mo makadjari amuin langun in tao bang di mabaya magkunot na sila. Wala yarawna tarkahu bid'atan. Pagubos bang ko ni magkunot na sila sa pamaon bala di mato. Pos di ko mabaya magkunot. Ikaw makayan bid'ain hinang sintaw yan to atawa wa tarikuhu mukhalifan lis-sunnah. Yung makayanin, di mo mayanin tao yan to, sulang sa sunnah. Bal, man qanata faqad ahsana. Tawang Ibnul Qayyim al-Jawziyah rahmatullahi alayhi, man qanata faqad ahsana. Si sulong niya magkunot at tiap-tiap subo, faqad ahsana. Marayaw yan yung hinang niya. Wa man tarakahu faqad ahsana. Hindi magkunot, marayaw resab. So, ang biya mo si mga kaptangan da, Imam Ibnul Qayyim ini, ano pa yung pagdiskasan sin tao? Mita ko makakita bihaon tao mga nangangadji ha madras magdiscuss sin pagkunot subo man di magkunot subo magpakusukan dalil in makabayaan sinamin kabataan bihaon ang kusok lang yung dalil sin di magkukunot magkusok lang yung sabsin na indalil sin magkukunot. Di mo na ito mahinang bihaon. Hihinang na yan to si mga ulama na kauna pa. Ibuhan tahon na limabay. Hihinang na yan lang si mga ulama. Ulama inang hinang. Bukon biya kato. Amin magpakusukan dalil. Hihinang nila na yan. Pag-umus, aun na hasil nila. Aun na konsensus nila. Too late. Bang ang pagkabihaon magpakusukan dalil. Hangi mo tahon na kau kiapin law. 1,000 years behind na kau. Mangka ang pabihaon at daw ni magpakusukan dalil, sinhaw ni magkusog dalil, magkukunot at tawa ni magkukunot. Aun na konsensus nila, aun na hasil, sinamin pagpakusukan dalil na sa zaman na kauna. Kaya rin hasil nila, unin hasil, man kanata faqad ahsana, wa man tarakahu faqad ahsana. Si magkunot, marayaw ininang niya yan, bukon siya sulang na sunnah, bukon siya, mayroon siya nakahinang bid'ah, si hindi magkunot, marayaw rin sabihin hinang niya, wala din siya nakasulang na sunnah, wala din siya nakahinang bid'ah. Lihat to. Dan sa obyek to, bangkaw makakita tao magkukunot sa sambahayang subo, insyayaon, suway mo magtuytay mo, insyayaon, nakaaakad siya halawm sin, hambuok din haupat madhab ini. Patatkala, inhinang niya yaon nasa sakop sin, kakahinang sin, hambuok din halawm sin upat madhab ini, inhinang niya yaon bukon bid'ah malisin din sa bid'ah apabila bangkaw nakakita hinang sintaw amin nakagawa na rin hinang sinupat madhab ini nampak ko magduarwa hinang niya yung bid'ah tawa ka bukon na tawa ka sunnah tawa ka biarin sabang masing-masing pahalaw sinupat madhab ini hinang niya subay iig mo to, dalawang pangatayan may pagdorwa inya un bid'ah, wairun.
Na magsupamay sa kya aakaran mo, amuin madhab sin mga ulama, di magkukunot, di mo magkadyariba talon, biya na sisambat kaina. Di mo magkadyariba talon, in hinang sinamuin, madhab sin mga ulama magkukunot. Di magkadyari. Maita, li'annahu la yunkaru al-mukhtalaf fihi. Imparkala mukhtalaf fihi, amin mukhtalaf bainal ulama, piag biddaan pandapat sin mga ulama, piag na si mga pagkunot suwi ni, pag patanog bismillah, pag maulud katan ini, mukhtalaf bainal ulama, na ikaw makadjari mag-inkar din doon, di makadjari. Ikaw makadjari mag-inkar, amin, mamatali, sinhinangnya. Simuda kau hono-hono pihak. Bang kau magkukunot, di kau makadjari mamatali, sinhinang sinamuin, di magkukunot. Bang kau ri magkukunot, di kau makadjari mamatali, sinhinang sinamuin magkukunot. So, hinangon mo, wag kau sopaman niya makmum, sambahayang, ano nun hinang sinimam, makat kau. Kung sopaman ni imam niya magkunot, na umamin kau. Amiyat din sunnah. Amuyat tuin sunnah. Magsapaman imam di magkukunot, ngayon ako kumunot. Akad na kau imam. Although on kay manan din ang mga ulama, biyakan din ang mga salaf, biyakan da Hasan al-Basri rahmatullah alay, long niya na bang katinggalan in kunot na magsumujud kau sahwi. Ha? Sa may istinbat si mga ulama Ahmad bin Shafi, in kunot inilaw niya rin ang mga sunnah, amin abad. Mangkatinggalan, biya siya namin tahiyat awal, mangkatinggalan, sunnah in sumujud kau sahwi. Atin niya, bang mukyatinggalan in kunot, kaya lupahan mo in kunot, sambayang subo, sunnah in hukuman sin sumujud kau sahwi. Dua sujud before kau sumalam. Ubus mo na magtahiyat katan, ubus na mabasahon katan, sumujud kau makarwa, ampa ko sumalam patupalaw. Sunnain hukuman niya ito. Nabiyarin bang masi sampay ang sujud sahwi, kaya lupahan mo pa, di na mauno. Masi sa insambahayang. Na, kita sa insambahayang. Misal mayroon, kunot subo. Nabiyad tuin, hal sinamin pagkunot subo ini. Before kita lumatun paminik sa disinang pangasumo niya tungod sin pagkunot subo. Akunot sa sambahayang subo. Meron na pangasumo niyo? Magkukunot kita, makakag kita haamuin, in imam tari magkukunot. Jari kato in magkunot. Ha? Jari kato in magkunot. Kumunot kau. Sumagawa ha kadar amuin, abutan mo siya ha, sujud niya. Karena, pangkayaon nagkukunot, simujud nin imam, paglingkod niya, yung pagkaw nagkukunot, nakasujud siya nagbalik, yung pagkaw nagkukunot, bakal nin sambayang mo. Ang kanin awla labi afdal to din mutaba'atul imam. Ha? Although jari kato yung magkunot, ang jari kato yung kumunot kita, ha? Sumakawa in labi awla to mutaba'atul imam, makad na jagaw imam. Siapa mari kumunot ini imam nari na jagaw kumunot, may ratu salak niya. Demikian, likewise, kung sinanggali si sab, bangkaw rin magkukunot. Siapa mari kau magkukunot? Hambali kau. Ha? Pangaji Saudi. Siapa manya hambali. Di kau magkukunot. Pag-ubos na kay imam isab kau, magkukunot. Subuh, tiap-tiap subuh. Ano yung sunnah hinangon? Makad siya magkunot. Sumay siya umamin, sumanggasin lima niya, amuyatin sunnah hinangon niya. Amuyatin sunnah hinangon niya. Mutaba'atul imam.
amatin labi aula kung namin saukat na siya nakarungog law niya in hadith amin biasa na ito ini hatta farakat dunya daif anari ituod yan ito kasunto din 5 pa baba tuod kumunod aun kay manan masjid piyag kasakupan ko atas paubusod na imam sumambahayang salam sin imam ampay sab sila magkamat kataykod supaya sila rin magpunod yan nak musibah in bihat perkala amin tiutupod kita sin syara maka jarita hinangun kanya pakannya sumakawa di mabaya maghambuo di mabaya maghambuo apa pangasubok biarin bang kau ianu lawan hadis biasa mo tuan hatta faraq anna nabi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yadu alaihim thumma tarakahu fa amma fi subhi harap na sambayang subuh walam yazal yaqnutu hatta faraq ad-dunya nya lang nya daif di yan lang niya hikapagdalim biarin kau jumawak mangkau yan yung lihat kusintaw pakitaan kau kuat mga amuin jarah wa ta'dil si mga ulama aun lang niya rin harawi niya yan din kananas sampai matupababa nakalaway in riwayat kan in sanad sin hadith yan lang niya rin kan Abu Ja'far Ar-Razi ni Abu Ja'far Ar-Razi ini law niya daif rawi daif sabiat tunan hadis yan daif pagka siya daif di mo ikapagdalil meron ka jumawag simbiat muna in Abu Ja'far Ar-Razi yaun bunal lawngin hakitab mo yan daif sumakawa matawad tayo sa ulama in nagsahih kanya ay bima'na hin Abu Ja'far Ar-Razi yaun bukun siya muttafaq ala da'fihi wa inatayakkub in mga ulama sin jarah wa ta'dil hakadaif niya wayro aun sadya nagdaif kanya aun mataud day sabin nagsahih kanya na mga ulama amo hindi mabaya magkunot subo daifun nila in hadith ini pagubos kawaon nila in kabtangan sin mga ulama amo in mangdaifi kan Abu Ja'far Ar-Razi tag riwayat ka hadith ini salah sa problema nila daif nin hadith yan namang misab kawaon in kabtangan sin mga ulama nagsahih sin hadith ini mataud day sab mataud day sab ametin hal ya Abu Ja'far Ar-Razi Abu Ja'far Ar-Razi rahmatullah alaih yadto kan nalaw korreksan daif in hadith yan tanghuan mo siya daif lang in hadith yan korek lang daif sumagawa daif hapangatod sin mga ulama mujtahid amo hindi magkukunot subo biya kanda Imam Ahmad bin Hanbal iban biya kanda Imam Abu Hanifa arapun in hadis yan law hapangatod isab sin mga ulama amo magkukunot subo mga mujtahid biya kanda Imam Shafi'i iban Imam Malik sahih law in hadis yan sahih nahunutod lang yung bunal din dito namun na sa tulang karwa. Inabirin ka muna karwa. Na, may tanta ka lang. May ta in hambuk tao, hambuk magririwayat, para kaibanan, daif siya, para kaibanan, sahin riwayat niya. May ta, magkahinang lihat to. Pasal in jarah wa ta'dil ini, in sifat niya, khabari. Suwi-suwi. So, pamahya po Ja'far Ar-Razi, tagriwayatan sin hadis amuin in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun tud imundong kapagpunutan sa bayang subo sampai siya nanaikot na sa jahadun niya ini hadis ini dakalamot nagriwayat nung kanyi Abu Ja'far Ar-Razi in Abu Ja'far Ar-Razi yaun para kan nila daif inyag tu suy hakya sakupan nila kan Abu Ja'far Ar-Razi si mga ulama amuin nagngan daif nagmarka daif kan Abu Ja'far Ar-Razi. Ada sa mga ulama amin nakasakup ka na Abu Ja'far Ar-Razi
Law niya marayaw ay problema sintaw ini. Sahih siya magriwayat kapangandulan. Posible sadya mahinangin biyahad. Posible sadya jumato. Atud kau law pabaran mo. Atud kau pabaran mo. Asumuha intaw makakilakatan kay mo. Ha? Maingat kau atau bukun kau maingat? Bright kau halau miskul atau bukun? Asuwa yung classmate mo yan katan. Bright kau atau bukun? Aw niyan umiyan, alaw niya mangikuan niya bright. Bright saan lang niya? Nang sabsing kayo ba na, kung saan lang niya bright lang yan, dalawang niya. Saan lang niya, kabalawan lang niya ma-exam. Ha? So, halaw mga classmate mo sa dayaon, mga kauhan, tauriyaon, matayakkup, bright kau katan. Diyon maitifak, bright kau. Ha? Aun day sa mga students kay banan na ittifakin ang book school. Bright siya yan. Amin, timbiya si mga rawi, amin, muttafaq ala sihatihi. Ha? Aun na sa student, halaw school, ittifak sa binabok school, student katanin, mastalin, principalin, security guard, na bangon niya bulaugsan. Ha? Pwero ni maso buminumin, bulaugsan lang niyan. Di saan lang niya maingat. Sabi hati sabi mga inhantang si mga rawi amin muttafaq ala da'fihi. Kayak ko pinulama kata na pagkadaif niya. Saon sa mga students alam school na magtungga kalin mga dihil grade kanya. Kung sige man na mastal na bright yan lang yung bata yan. Favorite ko yan alam class. Kung sige man na ni sa bawairon lang niya. Riyan makapas ka ako. Ha? Na. So ini ikyaw ako ang example. Supaya maloy kahatian halsin mga magririwayat hadis. Aun kay banan mga magdirihil grade, darajat, ang magririwayat hadis yaun, kaya sakupan nila inhambok magririwayat sa upama niya amin, nagsala, nagka-mistake siya pagpasampay hadis, nalaw niya, di kapangandulan, daip. At wag kaya sayuhan, bakas nila kita, intaw yaun mga nagpapanaw mga laong tabu bihan kay misan badyo ano niya daip mayroon muruah so kan nagkakaon na mahigaddan daip magkaon sadya ko higaddan kanila ini daip ha mga ko makaday-kaday yon higaddan kita ko lalawan ko sintang katan daip magtin riwayat kana bang biya kato ini magriwayat hadis sinday ko na kuno ning grade ha adaful duafa daip pa rin hakatan mga kadaip-daipan. Maribang kita yung magriwayat. Kakitaan nila hadya sa upaman niyain. Hambuk rawi yaon bakas nangita-ngita mga panayam-nayam bihanon maksiat din doon. Mga pagkuyag-kuyag, festival ba? Festival? O saan maksiat din doon? O mga babae nagkalang. O nakakita harawi yaon mihan. Kiamuhan. Ha? Daip magtuy. Daip. May taon sifat kapasik lang niya rin dito kanya. Daip. Na. Biya kato ini. Duman daw nag-alok TV. Kumpas mo. Unin level sin riwayat tayo. Ha? Allahu Akbar. Awan din sa mga intawiyad to, ano sa mga magjajarah wa ta'dil, amin magdirihil grade ha magririwayat, magdirihil darajat, bang daip kayo na tao kasahil siya, na kataw kasiqah siya, yaon kapangandulan na tao kabarin. Pwede lang kaya sakupan ni mga biyahad to. Kita nila sa paman niya, inambok magririwayat, yaon marayaw. So, ang sila yung sumuisoy, hakita nila, kaya obserbahan nila, kaya saksian nila hambok magririwayat, yaon marayaw. Para kanila, tiqah lang niya. Kapangandulan yung tao yan ang pagriwayat hadis. Awak to nakarungog sila mga pilay bulan, pila taon na tao yaon, di magkamistake kapag pasampay sin hadis. Marayaw lang niya, tika. So same person, hambuk tao, hambuk magririwayat hadis, aun kay manan manuisuin siya yaon di kapangandulan na pagriwayat hadis, pasal kasakupan nila din siya yaon nasala pagriwayat hadis. Aun na sa mga murid niya kay manan, atawa ka nakasakup kanya kay manan, manuisuy hal niya in siya yaon lang niya reliable kapangandulan na pagriwayat hadis, wala na mo lang niya kasakupan nasala lang niya. Kaya ito nagmis in riwayat niya yan. Ang kanakabari in sifat sinamoy, pagdaitiman pagsahit ini.
So hambog din ang mga punan sin parsabawan may taog ikhtilaf sin mga ulama hahukuman sunnah long sin kaymanan bukun sunnah long sin kaymanan wajib long sin kaymanan bukun wajib pasal sin amuin darajat sin hadith ambog yan ng mga punan sin ikhtilaf ben sin kunut subuh ini may ta na ikhtilaf yung mga ulama aun magkunut subuh aun di magkunut subuh bang mu amuin ukiun tuud unimpunan sin ikhtilaf ini una mga mutaakhirin bihaun darajat sin hadith yaun para kaibanan daif in hadisyon di kapag dalil suri kami magkunut subuh para kaibanan isab na sahih hadisyon di kapag dalil siya so magkunut kami subuh darajat sin hadith bidda yung pangatud nila hadith. Yan na to. Sumunod, hadis si Kang Kutagunong. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dengan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, law niya, ini ni suy-suy Abdullah Ibn Abbas. Law niya, inna raf'as sawti, in pagpatanog law niya sintingog, sa munatod lang niya yung pagpatanog, sintingog, bidikri, pagdikir. Hina yansarifun nasu minal maktubati, hawaktu maubos in mga tao, halaw masjid, hawaktu maubos in mga tao magsambahayang fardo, biarin yan, kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya yan, aun siya hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu malaw niya, kuntu a'lamu, hawaktu yatulong niya, pagkaingatan ko, idha insarafu apabila in mga tao yaon, naubos na nagsambahayang fardo, bidhalika, bang tumanog na, manglakublob na imlaw masjid sin tanog sinamuin, tingog sin mga tao hapagdikiran. Idza sami'tuhu bang kanto karungukan na. At ini zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos magsambahayang fardo, matanog in pagdikir. Amo yung zaman sin Rasul. Bukun biya zaman na to bihaw, isa-isa ra sin imam magpatanog. Pagbin na to imam magpatanog. Imam din karungukan mo. Allahumma antas astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Allahumma antas salam minkas salam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam day sa sin imam. Bukun bihadtu in kamattanannya. In kamattanannya matanug katan sampai kataan makmum matanug in pag-istighfar, matanug in dizikiran nila ini kata. Entin bang hazaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini muttafaqun alaihi bermakna rawahul Bukhari wa Muslim. Nama taud. Artinya puas din ini. Ini sahih ini. Ang buong hadis actually mamarahin ini ipagdalil mo sin sunnah in magpadanog sin pagdikit. Ang narana mo nag-story lang niya. Sunnah lang niya. Di niya na madinay. Pasal muttafaqun alay. Di niya na ito madinay. Sumakawain palusot niya ini. Ang niya ubalong niya. Tampal na lang niya. Matanog yung pagdikir lang niya sinamuin. Hadjaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talaw niya bukun lang niya basing kanyo bihaon. Kanyo lang niya magkakadakad lang niya magdikir. Ito lang niya rimanjari. Nalong ito na ikayangkan niya. Nakagkaw lang niya. So rin lang niyang kurik. Conforme na kalong niya matanog yung pagdikir, hoon. Sabi ko ka conforme magkakad-akad. Rin yung tagbus yan tulong niya, magsubli.
Dumikirin imam, takad kamu imam na. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ubusin imam, ubus na ako. Ikaw isab. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ubus na siya. Allahumma magsubli. Long niya. Ba't di magkakadakat? Namalugay kita niyo long niya maubus. Long ito na ikalbang bihad to. Ha? Magjiyaman ang pamabus makapagzikir katan magsubli. Artinya, matanugin ini, in lazim ni bang matanog, magkakadakad magpatanog. Ha? Kitaon mo in riwayat si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nilong niya. Kuntu a'lamu idha insarafu bidhalika idha sami'tuhu. Pasal waktu ini bata-bata pa manahut pa si Abdullah ibn Abbas. May tinagin ini, kaingatan ko lang niya bang ubus na nagsambahayang na masjid. Karunguan ko na, intingog nila, tumanog na sa pagdikiran. At inaubos ng samay na masjid. Sa ulaw-laway siya masjid. Uy, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumat, pero hindi magagad magsambahyang marjamaha masjid. Bata-bata pa siya, pag ano niya, bata-bata pa siya. Waktu bata-bata pa ako, na yung bata-bata ini, mang mabaya, magsambahyang na masjid, magad bangdi na di. Salong niya, magsasabo siya, wala niya, magad magsambahyang na masjid. Kamistuhan niya sinubos na nagsambahyang ng masjid. Tumanog na yung pagdikir. At niya, nag-agad-agad katan. Mag-agad-agad dito katan, magdikir. Ba't bang ito magsubli-subli? Di, nakarunguhan pa kuha. Na. Hari ini mga hadith amuin riwayat batin Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nakakita siya mga tao nagtitipon-tipon, nagtitikir sa masjid liang niya. Unsan? Liang niya. Iman pagyan niya, laqad ataytum bi bid'atin, naghinang nisab kamulong niya bid'ah, aw fuqtum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ashabahu, atau kanang iwanlong niya ng liulakad na kamu ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibang mga sahabat niya. Ibnu Mas'ud. Ang day sa riwayat, marra Ibnu Mas'ud bi imra'atin ma'aha tasbihun tusabbihu bi. Nakalabay Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu hambuk babae nagtatasbih. Nagtatasbih niya. Faqata'ahu wa alqahu biyugtu yadulong Abdullah bin Mas'ud ibn biyugit niya. Thumma marra bi rajulin yusabbihu bihasa. Nakalaway na yung sablaw ni Ibn Mas'ud hamin tao nagdidikir, iniusal niya pagdikir pag itong hasa. Batu-batu. Fadarabahu bi rijlihi, kianat niya sinsikin niya in batu-batu pag itong ang sintaw yan. Thumma qala ang panagyan ni Abdullah bin Mas'ud, laqad sabaqtum rakibtum bid'atan dhulman. Nakahinang naisab kamu yan, hinang naisab kamu lang niya bid'ah. Aw laqad ghalabtum ashab Muhammadin ilman. Uy, atawa kakialiuhan nyo na ilmu pangadji sin mga sahabat sin Nabi Muhammad. Meron ni mga hadith ini. In hadith ini da'if. Da'if. Kasalin nagriwayatkan niya Isilla ibnu Bahram. Sillah ibnu Bahram.
Isilla Ibn Bahram ini wala nakapagkita kay bin Mas'ud. Biyarin ka agi niya manuhi-suhisin kakahinang ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu nawafat siya Madinah. At tahun katluan tagdua. Dan Isilla Ibn Bahram ini tabi'ut tabi'in tuan. Bukan tabi'in. Way nakakita sahaba. Isilla bin Bahram. Amin nagsuy-suy ini. Batlaw niya bin Mas'ud. Amuin nang lang hataw magdidikir. Amin magusal tasbiyaw. Tabi'i siya. Way siya nakakita sahaba. Sabi rin kali manuy-suy siya sinamin ni ng Abdullah bin Mas'ud. Biadto. Aun bay sabi may sinamuin mga amin pagyanon ta amin hadith kay na yadto. Amin nakakita hi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mga tao nagtitipon-tipon nagjidikir bar jamaah masjid. Pag-uus liyang niya diwi niya piyagwa niya si masjid. Pakarungog ka mo mga biadto In mga riwayat biahad tukatan, riwayat siya Ibnu Waddah panganan. Ibnu Waddah ini rin siya Spain. Si mga bihad tu hadis klase, riwayat siya Ibnu Waddah din hasanad hi Aban bin Abi Ayyash. Din Aban bin Abi Ayyash ini giukulal siya si mga ulama hajarah wa ta'dil kadzab. Matagi siya maghinang puting-puting law ni hadis. Law pahi Syu'bah law niya lian artakiba 70 kabiratan ahabbu ilayya min an uhadditha an Aban ibnu Abi Ayyash. Amin makahinang ako law niya kapituan dusah kabair dusah rakula magampayan kako law niya rin namin makariwayat ako hambuk hadith daingkan Aban ibnu Abi Ayyash. Artinya, para kanila disqualified to magriwayat hadith kay Aban ibn Abi Ayyash amin tagriwayatan si mga hadith day Abdullah bin Mas'ud nang duy tao nagjijikir berjamaah halaw masjid. Tinya daif tud. Daif jiddan, landuk tu ding ka daif niya. Demikian Imam Nasa'i liamud niya hiaban ibn Ayyash ini rin mga ad-du'afa wal matrukin. Mga hadith matruk, di papakayun, di magkausalin hadith riwayat nila yaw. Kita ini riwayat ni Ibnu Waddah ini Ini Ibnu Waddah. Lalu ni anak Abdullah bin Mas'ud hadithah. Anna unasan bil Kufah. Lang Ibnu Waddah nagsuy-suy lang ni Abdullah bin Mas'ud aw lang niya mga tao ha Kufa yusabbihuna bil hasafil masjid yusabbihuna bil hasafil masjid in sila yaon nagdidikir berjamaah pag-us aun hasaf nila inhasay niya min batu-batu sibi-sibi pagitungan nila la ilaha illallah la ilaha illallah itungan nila fatahum Waqad kawama kullu rajulin minhum baina yadayhi kaumatan hasa. Nagulin nain tiap-tiap tao yadto batu-batukan niya pagitungan sin pagdikir. Kiyadto sila hi Abdullah bin Mas'ud. Pagubos lang Ibnu Waddah falam yazal yuhassibuhum bil hasa hatta akhrajahum min al masjid. Pagkawahi Abdullah bin Mas'ud yung mga batu-batu nila ito piyang tilukan nila sampai nakawa sila katanding na masjid. Iman pagyan Abdullah bin Mas'ud lakad ahdathum bid'atan zulman naghinang nakamubid'ay ni sabyan aw lakad faddaltum ashab Muhammadin ilman atau liyawihan niyo na in pangadji sin mga sahabat sin Rasul. So makita unin hadith ini, Masya Allah,
piang lang tuod hi Abdullah bin Mas'udin pagdikir berjamaah iwan pagkusal panyap hi pag itong sindikir yaun biya na sinamin mga patuwat. Sumakawa hadal isnad da'ifun jiddan lil inqita' bayna Yasar Abil Hakam wa Abdullah ibn Mas'ud. Fa inna Yasar min atba'it tabi'in kama hukiya dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar fi at-Tahdhib. In hadith ini daif, di siya mausal hipag dalil against zikir berjamaah karena inhambuk din ang mga tagriwayatan sin hadith ini Yasar bin Abil Hakam. Yasar bin Abil Hakam nagsuy-suy siya sin hinanghi bin Mas'ud ini. Nah, ang Yasar bin Abil Hakam ini tabi'in. Tabi'in wairun siya nakakita sahaba misan hang sulag hakabuhi niya. Sabihin kali manu isuy siya sin kakainang bin Mas'ud. Ibn Mas'ud yun sahaba. Ini daif. Singkatan kaupannya, simudarin kan Ibnu Waddah, simudarin kan Yasar. Yasar Abil Hakam simudayan sinamuin kan Aban bin Abi Ayyash samin kainag to ingkatan turuk sanad sinamuin mga hadith amin nagriwayat atau kana may takatu bat in bin Mas'ud nang lang ang mga magdidikir berjamaah iban magdidikir pakai tasbih inyan daif katan. Ibutang ta okay. Di lang ta chance sila. Mag-pretend na lang kita lang ta sahih ba? Sahih. Di lang ta chance. Sahih, okay. Ibutang ta sa pama niya sahih. Butman matampal na daif, ha? Sa di lang ta chance, ibutang ta okay sa pama niya sahih. Uno, kitaan niyo ba? In word, Abdullah bin Mas'ud, hawak to siya ng lang. Ala Allahi tuhsun. Yari, ha? Page 188 yun, nakita. Ala Allahi tuhsun. Amoy ni piyag-amahan niya ng mga tao, tubiyod daw niya na rin sa masjid. Uno, pag-itungan niyo lang niya in Allah bang kamu magdikir. Daw si mga ulama, kanda, Sheikh Abdullah bin Siddiq Al-Ghimari, rahmatullah alayh, in piyanglangan kan nilalong niya bin Mas'ud yato, di kabayaan, kamadhab bin Mas'ud, pandapat niya, hindi niya kabayaan, bang magdikirin tao, bukun amin magtipon-tipon mag-akad-akad bukun sumakawa ala Allahi tuhsun pag-itungan nyo lang yan Allah di siya mabayain magdikir yaun iitong indikir wang pila aun limit magdikir kau sa pamanya hanggatus di siya mabaya magdikir kau mga ruang gatus di siya mabaya simbeto so ibang kau magdikir way limit ay kau mag-itong biyatin kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sampal. So, kamaumahan si mga ulama zaman na kauna. Kamaumahan si mga ulama zaman na kauna. In sila iniwan si mga jama'a nila sa masjid matanog magdikir. Matanog ini magdikir. Aun day sabdi magpatanog sumo kamaumahan matanog magdikir. Ay bimana sa zaman nila na kauna yung tubukon issue in pagpatanog magdikir pas sambayang fardo iwan paghipos. Bukon issue. Yari ha, page 122 halas na sinamin syarah sin hadith yan. Wa akhtimu syarha hadzal hadith binaqli da'bi Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Hinapusan ko in pagsyarah pag-explain sinamin hadith ini hadith bin Ibn Abbas yato kapag suy-suykan niyo sin amuin kakahinang kabyaksahan paghinangun ni Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah.
kama rawahu tilmiduhu al-Imam Abu Hafs Umar ibn Ali ibn Musa al-Bazzar rahmatullahi alaihi. Bang biari ini kia sui-sui sin muridnya. Murid Syekh Ibn Taimiyah amunain Imam Abu Hafs Umar ibn Ali bin Musa al-Bazzar. Haunu fi kitabihi al-A'lam al-Aliyah fi manaqib Ibn Taimiyah. Alam kitab dengan sing kitab al-A'lam al-Aliyah fi manaqib Ibn Taimiyah. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah biariin in paghinangon niya ubus niya magsambahyang fardu. Lauhi al-Bazzar rahimahullah long niya fa idza faragha min as-salah, apabila Syekh Ibn Taimiyah maubos na magsambahyang, atna 'ala Allah azza wa jalla, mamuji na siya pa Allah. Kita dirungog sin tao Syekh Ibn Taimiyah bang siya maubos na magsambahyang na mamuji na siya pa Allah. Huwa ginhawabarannya wa man hadara, iwan sin mga tao hadir kata namin yaunkan niya ay bimana amin mga jamaan niya ha masjid. Kita Syekh Ibn Taimiyah ninang niya matanugin pagdikir niya iwan sin mga murid niya kata jamaan niya ha masjid. Bima warada min qawlihi Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Amu yatuin muna-muna zikiran Syekh Ibn Taimiyah iban si mga muridnya katan. Diurungog ini, diurungog iban kita sin muridnya hambuk amin hi Umar al-Bazzar ini. Nah, tinyarindi pa lang kagitaan muna ni Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah iban si mga muridnya katan zikir berjamaah. Zikir berjamaah in paghinangon nila puas sambahyang fardu. Summa yuqbilu 'ala al-jama'ati. Pag-ubos siya to ang pasya humarap, lumingkod harapon niya na in jama'a niya. Tumaykod na siya pakiblat. Summa ya'ti bit tahlilat. Ang pamagtahalil law niya ni Syekh Ibn Taimiyah. Puas-puas sambahyang fardu tuan magtahlil ni Syekh Ibn Taimiyah. Kulang pa sa ining katabiyaw ni niwang kita magadkan Syekh Ibn Taimiyah. Mang kita magadkan Syekh Ibn Taimiyah muna-muna, mang kita amin paminat to di Syekh Ibn Taimiyah sabay matanugin pagdikir ta mang kita imam. Atau mang kita jamaah matanugon ta rin pagdikir ta. Pagubos, puas-puas sambayang fardu magtahlil kita. Kumpas mo lang. Amin mga nag-idol kan Syekh Ibn Taimiyah merin. Al-waridat amin ka riwayat halom hadith hinaidin hawak itu. Thumma yusabbih Allah, ampas siya mag subhanallah. Wa yahmaduhu, ampas siya mag alhamdulillah, kakatluan tago. Wa yukabbiru, ampas siya mag Allahu akbar, 33, magkakatluan tagtuyaw each. Katluan tagtu subhanallah, katluan tagtu alhamdulillah, katluan tagtu Allahu akbar. Diurungog dayan hi al-Bazzar. Wa yaktumu al-mi'ata bit-tahlil kama warada. Wa yaktumu al-mi'ata bit-tahlil. Pag-ubos yan to, amuin. Pag-uslas na Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Last na to, amuin, pag hinapos niya. Wa kadha al-jama'atu, bukun hat siya, sampai jamaah niya katan. Alam masjid. Dihadtuin habit si Syekh Ibn Taimiyah rahmatullah alaih, ubos niya magsambahyang fardu. Siya yun si mga murid niya katan alam masjid, magsama-sama sila katan magdikir. Matanog. Tanda sin tanog niya, na diurungogi al-Bazzar ini katan bangunin pagbasahon nila mga wirid nila yaon. Diurungogi al-Bazzar katan. Pag-uus, dua isap. ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد. Pag-usad tuang palaw niya manghinduahan Syekh Ibn Taimiyah. Duahan niya, inbaran niya, kita diurumughi al-Bazzar. Duahan niya na alaw niya, inbaran niya. Kung sampa niya duahan, alaw niya kataan mga Muslim. Diurumughi sinmurid niya, Imam al-Bazzar. Kita, hati niya matanog, in pagdua Syekh Ibn Taimiyah. Ubos magsambayang fardu.
Wa kana ghalibu du'aihi, kamauhan lang niya duaan niya. Intanda sintanog sin doa Syekh Ibn Taymiyah karungukan ni Al-Bazzar sampai ke riwayat ni Al-Bazzar bang unuutuud in kamumuhan pagduaho ni Syekh Ibn Taymiyah lang niya, Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda lana Allahumma ij'alna laka syakirin laka dhakirin laka awahin laka mukhbitin ilaika raghibin ilaika rahibin laka mutawi amin mataud mutawi ay bimakna amin mataud hinang sunnat dan hawad tatawu Rabbana taqabbal taubatana. Ya Allah, tay malong niyain pagtaubat namo. Waghsil hubatana, iban lanuim mga dosa namo. Wasabbit hujajana, iban pakamdusay mga hujjah dalil namo. Wahdi qulubana, iban hidayati mga pangatayan namo. Ustul sakimata sudurina, iban igan law niya im mga sakima kuti halawm pangatayan na kita mo. Ha? Sampai dua ahi Syekh Ibn Taymiyah. Sampai dua Syekh Ibn Taymiyah ma-identify sin muridnya intanda sinamuin karunguganin doanya itu. Yaftatihuhu wa yahtatimuhu wa yahtumuhu bis salati ala nabi. Pag-uustaw ni Syekh Ibn Taymiyah bang siya magdua, tagnaannya sin salawat, iban hinapusannya sin salawat. Ha? Artinya mismuhin Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ha? Hindi sinamin paghinanguntay ni. Ini nang. Uus magdikir matanog, iban si mga jamaah, magdua. Matanog. Subhanallah. Ya, amusanin dia. Zaman na tubihaon ini, kita apa? Tunggu bakaw hatau. Bid'ah law niya, in pagjikir law niya, berjamaah, wasambahyang fardu, iwan pagdua berjamaah, wasambahyang fardu. Dari law niyang dalil. Dari law niyang kaul si mga ulama. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Diyan magmis. In kaul ni Syekh Ibn Taymiyah. Mga kaptangan nila. Sumakawa, di nila pagkabatukan, pangbiyariin in paghinangon ni Syekh Ibn Taymiyah, waswas sambahayang fardu. Ha? Kana, masadyay ni mawasta ba? May kaingatan sila may mga Hanabila. Iwanan lang nila na irakang pain mazhab Hanbali. Mazhab lang niya Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wirun to lang niya magpatanog jikir lang niya kakitan. Ana, Syekhul Islam sin mazhab Hanbali. Syekh Ibn Taymiyah. So baka matanog magdikir, matanog magdua. Ang pangasubo. Tugdi. Tungod si mga pagkunot subo ini, iban pagdikir berjamaah, iban mga pagduaa, matanog, was sambahayang fardu, iban mga pagduaa, pagduaa pa mga bud, pagkajah, katano ni pangasubo ni. Yari. Sabut takain na, baka sububak kita rin magpunot, makancari misanti sujuran sahawi, apabila kau in madhabmu, madhab Syafi'i, artinya madhabmu mukarrar sin amuin sunnat in hukuman sin magpunot subuh. Artinya bang kau nagpunot subuh, kakapahala additional, sampurna in sambahayang mo. Ha? Pag-ubos, kung sa pamaway ikaw nakakunot, o ikaw nakakunot, bukod na siya kumpleto in pahala sa sambayang mo sumukaw asah in sambayang mo rin mabatan na para siya masampur na yan to dihiran pa kita sin syara chance before kita sumalam on 3 dua sujud sahawi yung pagtaget to tatkala kaya lupahan yung kunusog
Ha? Free in dua sujud yan to. Hinangon mo siya. Sunnat in hukuman sin sujud yan to. Sunnat. At sin sunnat to no. Bang mo hinangon? Kapak kepala. Bang mo hinangon? Kamakabak dosa. Ay biman, nari mabatalin sa bahayang mo. So, bang sabama, way ikaw nakakunot subo, pagubos, way pa ikaw nakasujud sahawi, di da mabatalin sa bahayang mo, sa masi-masi, amura kuman na, bukon sampurna in pahala niya. Sabang pagbisarahan, bataliman sa, malayo yan ito pagkabatal. Sa, to diyan sa bahayang bihat. Ha? Okay. Ano pa yung pangasubo? Atungod sin? Atungod sin ano? Pagkunot iman? Ambok-ambokon da tungod sin pagkunot aun mga hadith piangangamdusan sin mga Hanabila. Yan sin mga Hanafiyah. May tak sila ri mabaya magkunot sa bahayang subo. Aun mga riwayat Allahu alam magtutok kaya putang lindi. Meron din. Ang mga riwayat din kada Ummu Salama, din kada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kaptangan sin mga sahaba, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil kunuti fi subhi. Ha? Yang lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagkunot sa subuh. Ano sa riwayat ng niya, innal kunuta fi subhi bid'atun. Kaptangan sin sahaba. Ang pamin kamaumuhan pagkarungkan tayan amin riwayat ni Abu Malik al-Asja'i. Abu Malik al-Asja'i. Amin yung pinangamdusan nila doon. Ya Abu Malik al-Asja'i, iya subo niya hi ama niya. Ya ama lang niya, nakasambahayang sa kaulaw niya, kataykod hi Abu Bakar, Umar, Uthman. Sallay talaw niya kalpa Abi Bakrin, Umar, Uthman. Nakasambayang kalong niya taykod nila. Alkanu yaknutun, unon sila tulong niya magkunot sila, ibimana sambayang subo. Ini bang kita ha? Dua, halkanu yaknutun, way siya nagsambut sambayang subo. Uno, magkunot sila. Dini na, pahamutan natin hadis. Halkanu yaknutun, way nakasubuin bata yawn. Halkanu yaknutun na fi subhi, halkanu yaknutun, uno magkunot sila yagto. Insambong sin ama niya, amin sahabat in ama niya, in bata-bata yagto tabi'i. In anak yagto tabi'i. Inya subo niya ama niya sahabat. Nakapag kita kay nakasambayang atay ko ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ama, magkunot kay Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Magkunot sila. Unang jawab ya ama niya, ya bunayya, muhdath. Ya anak kulong niya, bid'ah. Ha? Bid'ah. So rendi, siya gawin ni magtuwi sinamin tao mga amin di magkukunot subo. Ha? Yutong nila pakunot subo. In hadith ini. Saat kita ay pangasubuhi, sin Abu Malik al-Asja'i ka naman yan. Alkanu yaknutun, magkunot sila, o nagbayta subo. Ay bimana, in maksud niya rito, alkanu yaknutuna fi jami'il salawat. Masambayang 5 waktu, magkunot sila. Ha? Magsambayang 5 waktu, magkunot sila. In jawab ganyan, muhdath bid'ah. Kaptangan sin sahaba. Kaptangan sin sahaba, nagsulang iban kaptangan sin Rasul iban matawad riwayat si mga sahaba rukay. Ina sa wabyad to, law Imam an-Nawawi rahmatullah alayh, di law niya matayma in riwayat ki Abu Malik al-Asja'i rahmatullah alayh, bang hatungod sin kunut subuh. Ha. Mga tungod sin kunut subuh, may ta, mukhalif law niya hakatan sahaba. Yung problema pa rin di, iutong nila ini pakunut subuh. Ha? So, dua in offense, dua in violation.
Muna-muna, in pangasubo, nagkunot long niya, sambahayang 5 wakto yung mga sahaba, Abu Bakar, Umar, nakapagkunot sila niya sambahayang 5 wakto. Inakiyaman niya, bid'ah, bimana ito nakapagkunot. Putman, matampal, indalil, si mga kunot nazila. Ha? Artinya, something wrong. Auntod lang niya, salak lang niya hahadith ini. Pagubos, okay. Nangutang ta, itong nila yung pakunot subo. Inatumbok na isang offense, hambok na isang violation. In word, din dito si bata, siya bumalik alas jai, sa plagagatan sa bayang, may ta siya mautong pakunot subo. Haunin dalil manunjuk, kisinin, piagbis sarahan niya, bumalik alas jai, manhiyama niya, yaun kunot subo. Bukon. Mayroon. Sa sambahayang katan, sambuk na isang beto, may duat. Amo natin ikarwakuan niya. Ikarwa, mistake kami, bang muhipagdalil in hadith yan pa, against kunot subo. Ha? Okay, ibutang ta. Bilang na isap sila chance. Okay, kunot subo na yung kagbisarahan. Kunot subo na yung kagbisarahan din di. Pagubos, sahin na yung hadith yan. Sumakawa, in pangasubo rin di, may ta nakapangasubo isab in Abu Malik al-Asja'i kan ama niya bang magkunot subo hi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. May ta ito nakapangasubo. Bang saupama bid'ah in magkunot subo, artinya, wayroon magkukunot subo, ajaman sin mga sahabay pa mga tabi'in, artinya sana, wayroon niya ito alam pikiran niya Abu Malik al-Asja'i. Hindi niya ma-imagine bang biyariin? Ha? So, may ta siya nakapangasubukan ama niya. Hati niya, ya Abu Malik al-Asja'i, ang kanan siya nakapangasubukan ama niya, karena magpakakita siya mga sahabat dugaing magkukunot subo. Ang kanya nag-confirm kan ama niya isab. Biang mga biakato ama ng sahabat sakaw. Nakapagmasakaw yung mga sahabat. Inagwayroon na. May ta. Bukos nakasambayang sakaw tayo ko di Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tayo ko si mga khalifa. Kung magkunot sila subo, mataon pagkakitaan ko ni mga sahaba, magkunot sila subo. May taon in Abu Bakar, way ko kita, in Umar, in Uthman, magkunot sila subo. Yun firm niya, yan, tukan amat niya. So hati niya, ala fardi sihhatihi. Bangsaw pa, mahirihil ta in chance, but sahi in hadith Abu Malik al-Asja'i, batlong niya, bid'ah pagkunot subo, na hati niya, aun mga sahaba dugain amuin sibu day sabin darajat iwan ni ama niya magkukunot subo. Nakaten point din dito. Ha? Nakaten punto niya. Bangwayroon, balikan ko, bangwayroon pagkunot subo. Sin mga sahaba, di yad tutumubo halawang pikilan ni Abu Malik al-Asja'i in pangasubo amin pangasubo niya kanamat niya yan. Di. Pasal wayroon, magunong ka magasubo sin wayroon. Ha? Perkala akamayaon. Yan to. Sambuk yan to, then mga amin dalil pinangamdusan nila. Ang papangasubo. Ha? Muhdath. Posible rin sa pasal muhdath. Yung baita sin ama muhdath. In sentence niya, khabar din niya sa niya, predicate daw ay subject. Way subject. Muhdath. Artinya bid'ah. Na unin subject, mubtada. Pasal in sentence niya, mubtada niya ang khabar niya. In mubtada amin subject, in khabar niya amin suy-suy mo. Pasal sin mubtada yan. So, paman niya, Hizaid nagtitindog. In mubtada subject ni Hizaid. Kung sin khabar, amin nagtitindog yawn. Nagtitindog. Artinya habal, babang tauso. Habal. Suy-suy, ahal ni Zaid. At nagtitindog. Na ininiwayroon mubtada o subject niya. Kabarda. Suy-suy ra. Bid'ah. Ha? Aun,
In malago possibility, in sisuy niya rin di amo in piyang nga subo. Piyang nga subo, sin anak niya yaon. Pag piyang nga subo mo kunot, nabaitaan takaw sin hukuman niya, bid'ah. Yato. Although, bukun tambul in possibility. Bukun tambul in possibility, paamuin, pag iyanon sin gamirsap. In pangasubo mo yan, wayroon saan nakapangasubo yan din katagna din kay mo. Bid'ah in pangasubo mo yan. Ay bimana, bago na yung pangasubo mo yan naon. Mayroon kay ingatan kung magkasububihan na kao na pa rin kayo. Posible rin sa biyahat sin mana. Sumakawa, bang mubastahon in syarah si mga ulama katan hadith ini, maumuin pangawa in kawa nila katan pabiyahat to. At ini Abu Malik al-Asja'i, ama Abu Malik al-Asja'i ini. At ini aun tud siya kabtangan namin wala niya kaya sakupan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mayroon nagkunot. May tud kaya sakupan niya tuloy nagkunot. Tumisang pabihad to in hukuman istinbat si mga ulama kaptangan niya yan. Uno, di law niya matayima in kaptangan niya yan. Darna, magsulang iwan sin mga kaptangan sin mga sahabat kaiwanan. Iwan piil kakahinang sin mga sahabat kaiwanan. Kamatauran. Pasal, sabit, aw nag-asubo, kanata Umar. Untuk kaptangan pagdaw si mga sahabat kanata Umar. Si Umar lang niya nagkunot. Although in to, way resab nagbaita, banghi Umar uno nagkunot. Subo ataw kan, basta nagkunot si Umar, na magsulang na iwan sin kaptangan ni Abu Malik al-Asja'i. Usbugon hati Umar, matawad mga sahaba. Yan ang sabihan to, ang kanalong niya, maraog lang niya, ma-overwhelm ba? Maraog in riwayat ni Abu Malik al-Asja'i yan, sin riwayat to kayong sin mga sahaba. Ano pa yung pangsubo? Ninino kau kanila. Sa nagunay nino raisap. Suda kita. Anya tu hati niya tanda basin kakiput sin pangadji. Bang tamin dia. Jadi para bukun malingkat amin magian kita kanila tanda sin kakiput sin pangadji niyo. Magian biya tu karena dumagbus kita takabut. Sumakawa nabang reality in bistahun tanda sin kakiput sin pangadji sin tao. Tanda sin kakiput sin pangadji sin tao amin makapasa siya kitab siwi-siwi or makarungog siya makaminsan makarwaren hambog puro pagubos magconclude na siya magtuy hambog patulin mangidun in conclusion niya yaun amuin hipamaktal niya hamuin conclusion si mga ulama mujtahid na kauna amuin to which is in reality di makaatu in conclusion niya pa mga conclusion si mga ulama na kauna misang pabiyariin di makaatu misan biya duhul wakul siki duhul chinilas di makasibu so amuin to in kasalaan sinamon biya kita niyo bihaun kabiluba mga kabataan bihaun pangadjiunin agama intikin syara mga internet sadya pagubos amo natin dahon palaw madrasag damikyan in murid nangangadji internet pagkadto mo paguro inhihindu iniukab halupan sin murid bukun kitab tablet internet da na kapilahan bang biya na hatim pagpangadji ini bang paghindu asal malusot na sadya pamuin lulusutan
nga sadya makuan. Pag-ubos, makakawa ako sing conclusion sing kaybanan mga amin mga guru atin niya nagmatukas tuod. Nagmatukas tuod pasal sin kalabma sinamin pangadji nila na amoy sabit din tumubok kay mo. Sumabi ada kau kanya, mabi ada kau haguro mo yadto. Pagtubuan ko kay mo namunin pamatal mo taw katat. Kana mapakit mahinang kapangilahan katao mga tao amuin mapaslo din pangadji. Sabi ahad to, yakanda Ibnul Qayyim yadto. Magkunot kau marayaw. Magkukunot di makadjari langon. Uy siya nakahinang bid'ah, uy siya nakasulang sunna. Di kau magkunot, marayaw raysab. Hindi magkukunot yan, uy siya nakasulang sunna, uy siya nakahinang bid'ah. Bimana, hauno na madhab din din kiakaran mo, amoy ito yung hinangon mo. Amoy ito yung hinangon mo. Ahal sin pagsambahayang sabi ni, mangiswin imam na sin makad. Siya makad. So pa may imam hasubo yaon, magkukunot subo, na misang pa kau sa hambali. Minsan pag kau hambali, rin magkukunot subo, na kumunot kau subo. Beda sing kato ini, Syafi'i kita niyo, yung mga ulama Egypt, mga ulama Yemen, mga Syafi'i katan, kung sila maghaji, magtupa Makkah, in imam hamakkay sudais, hambali, di magkukunot subo, hindi sila magkunot subo, rumuk sumujud, makadnadya sila sumujud, mayroon masala pang bihat to. Sambatan na sin bukmanghod yaw, na makainu-inu, may taamin, manghinukas to din kayo manan. At inyari ito, makadjari magkunot. So lalang makasud ko palaw narka bangkaw kimunot suuyaw. Inyad to hati niya hagwa na sin pangadji sin upat madhabin biahat to. Hagwa na sin pangadji sin upat madhab. Ano ning pagtagta sin may mga pangadji, hagwa na sin pangadji sin upat madhab. Bid'ah. Amoy tin bid'ah, pangadji bid'ah. Pasal wayruun din mga upat madhabin biya. Naka-istinbat, nagdarapi kilan biyahat to ito. Baho alam. Ang papangasubo. Biarin. Bid'ah. Naman nasab din pag yan niya misab muhdas lang niya. Yan na hatin hantang. So actually in word bid'ah ini explain ko na kanyo. Sim pagyanon mubtadi. Isyu in pagyanon mubtadi. Hazaman na kauna. Bukod zaman na to bihaon. Pasalin ibrah mang maghukom iban mga istilah, mga concept amun zaman sin mga salaf. Iban sin mga mutaakhir. Wasdeng kanila. Na in hukuman mubtadiin atau hukuman gulal mubtadiin kan sini paggulalon bukun sa ini mga amin tao na kahinang bukun sunnah ha perkala syara huruf fikih bukun sumagawa amin mga tao taga akidah bid'ah amin kapiton tagdua tumpukan nyetu mubtadi kasi mga Syiah mga Jabariyah mga Mujassima sila yadtoy mga mubtadi pag iyanon mga Jahmiyah adto Arapun, yung mga magjijikir berjamaah, magduro di magjijikir berjamaah, although aun pangatod singkir ng bid'ah lang sumagaway rum paggulal mubtadi. Kita beres example ko rin nunhan, amuin salatul raghaib, sambahayang hanggatus rakaat. Para kan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi aun sambahayang hadum nisfu sya'mad hanggatus rakaat. Para kan Imam Nawawi grabe inrad niya rin dito. Bid'ah lang niya, bid'ah sa langgu-langguin hinang yad to.
bid'ah sa lagu-lagu hinangyat tu. Sa perkala syarak, bukan perkala akidah yan po. Misan pa siya Imam An-Nawawi miabot pila page halam majmu' in pagrad niya hayat to, in pagsamlang niya kan sinamin kakahinang yan to, wayroon siya nakapakwa statement Imam Ghazali, Imam Abdul Qadir Al-Jilani lang niya mubtadi, wayroon. Pasal may ta, impagdisaran ini puro syara. Syara, fikih, impagdisarahan. Bukan akidah. Karena wayroon siya nagkayan mubtadi. Gaman ng mga rugaing kitab niya, hindi Imam An-Nawawi ini, mag-quote pa siya mga pamaham ni Imam Ghazali. Pagkawa siya pamahami Imam Ghazali mga perkala tauhid, perkala akidah, perkala tasawuf, pagkawa siya pamahami Imam Ghazali. Kaya ito yung mga ulama na pagkawihaw ini na misuse ta, mayroon ta na usal hakatutupan na kaamuhan niya in word mubtadi ini. Siyang pagtagon mubtadi a zaman bihaw ini, mga magdidikir berjamaah, mga tablig, mga magmamama, mubtadi. Atau ang sisyo na buko ng kapamahamiwan sin sila, mubtadi. Misan di mag-iibada, tuyron pa na yung kailo. On bagay ko sa buwangga, at sadya nakapagpatla iban siya. Mubtadi magtuy. Mubtadi, ano lang niya ito, yung pag-ianon mubtadi, yaon. Di niya misan kayo tanong ni mubtadi, di kayo nga tanong. Mas talwa kailo. Nga naman magkakilasin, magpakaroon sa diyaon lang niya pag-ianon siya, o pag-ianon sunni, o pag-ianon na siya. Meron na panghati katantan. Bawas na, mubtadi lang nintaw bihadto. Tanda niya ini sinhati niya in word mubtadi ini. Bukod na siya piyakusal kakaamuhan niya zaman bihaw. Nang kadna, di mo na karihilan bugat in kaptangan sin magiyan mubtadi bihaw. Meron na bugat. Tagna yadto, bangkaw iyan si mga ulama mubtadi. Na. Di kawasipon sintaw katanah kauman. Mubtadi lang yun. Akidah niya yung bid'ah. Then ang mga ahlul bid'ah siya. Pihaon, na, katansin, sulang iman pangadji ko mubtadi. Hindi niya matawad saan sulang iman sin pangadji niya. Muna-muna pangadji hauno na. Pangadji asyara, pangadji akidah, pangadji tasawuf, pangadji mga faraid, pangadji min faraid yaw. Pagbista mga waris yaw mga kwan. Kung magsulang limang pangadji niya, mubtadi na. Lihat. Pagbahagi arta. Pagbahagi arta sa pamani. Di mag-agrikan niya. Mubtadi bang bihad. So atin niya, na nausal hakatutupan niya. Allahu a'lam bisawab. Harapon ba nga may yanon na yung pagtagin niya, may pag yanon nila bid'ah in kwan bihini. In mga hinang ini. Kasi mga pagkunod-suhian nila bid'ah, matag sila ni mubtadi. Sarayro din ang kita magtag kanila mubtadi. Sumawa, khata yung pamaham nila, sala. Ito, kan Riyad Biarit. Bismillahirrahmanirrahim. Muna-muna lang bang biahad yung pamaham mo, subay kauri umulin sin Sahih Bukhari. Pasalin Sahih Bukhari kung siya kitab Saudi, kitab Russia. Sahih Muslim damikyan, kitab Russia, Southern Russia, bukun kitab Saudi, Sahih Muslim. So ayaw ko lang mag-usal Sahih Bukhari, man Sahih Muslim. Asal bukun yang buat din sa Saudi kitab yan karo-aro. Delikado lang, marakala bid'ah yung kitab yan. Nah. So bukun imana niya, bukun katansin, bukun buat ha Saudi, batil.
bukun katan. Bunal sa tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya buat siya rin Ijaz, buat siya rin Makkah, nawafat siya Madinah. Buat siya rin Makkah, nawafat siya Madinah. Sumagawa na indakwa niya, inaagaman niya ini, kaputan siyo. Isinumulin na agaman niya. Nakaiyan ba in Rasul, tupot dalang niya tao Makkah, ibang tao Madinah, umulin sinakam ako, yung tumayak sinakam ako, mayroon. Sa parang sinamin tao umatan, naglulugtok, nagsasang sa aakama, kumaputiwan tumayak sila yan sinakam. Karuan niya, Syekh Ibn Taymiyyah, bukan ulama Saudi, ulama Syria. Syekh Ibn Taymiyyah, bukan siya ulama Saudi, ulama Syria siya. Tanda niya sampai kubul niya bihaun ito Syria. Zaman nakauna pagpalubusin mga Wahabi in mga kakubul-kubulan. Zaman ni Muhammad bin Abdul Wahhab liubo nila in kubul sintay mangudi Umar bin Khattab amun Zaid ibn al-Khattab. Liubo nila in iban atub kubah. Sampai kubul sin mga tabiin, mga tabi-tabiin piantay katan. Zaman bihaun, bistakan desab si mga Wahabin kubul hinda Imam Nawawi, Takaad, Liarakda. Kubul hi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bistakan desab liangkat. Bistakan sin bam. San kubul hi Syekh Ibn Taymiyyah palingkatin di nila pagbistakan. Sampai bihaun in taktuin kubul hi Syekh Ibn Taymiyyah. Banad niya basi bihan. In reason may talong sintawri ni di lubuhun. Pasalong niya, mataod marugal kan Syekh Ibn Taymiyyah, halong niya rakala, tagtuon sin mga supi lubuhuning kubul niya. Ay, hindi nila ipaglubusin kubul ni Syekh Ibn Taymiyyah, mataod marugal kan Syekh Ibn Taymiyyah. Kusoy nila na consider imbaran nila yaw nang lubos sila kubul. Sana isa pangkorek in prinsipyo, bihad ko na suway aron yung kataan kakubulan. Pasal, ang isang marugal kubul Imam Nawawi lang, biyakan niyo. Sibu-sibu ta marugal. May tain ka mo marugal kubul im Nabi Yunus, liubon yung in kubul ni Nabi Yunus. May tay sabin mga kaibanan tao yaon marugal kubul si Syekh Ibn Taymiyyah. So may resab sila pasaran ni palubor resab kanila in kubul si Syekh Ibn Taymiyyah para fair ka mo kataan. Na biad to. So amo yan in kwan, amuin tinya bukun ba in katan hati niya gua din sa Saudi yaun. Bukun in katan gua din sa Saudi halong kaamuhan. Menas kita kaya na Imam Bukhari bukun alim Saudi. Imam Bukhari. Imam Muslim bukun alim Saudi. Pagubos, Musailama al-Kadzab alim Saudi. Alim Saudi Musailama al-Kadzab amun naggulal Nabi. Ambok siya kakaharun, ulama sin mga tawakwan niya. Alam Saudi siya. Najad. Place in mga Riyadh, mga biyaunin. So, ang inbisis tabiyahad to saukat na rin ha Saudi, ang munatin imamu, di gugdanan laong. Khilaful waqi siya. Kalbul haqaik. Magsulang siya ban reality. Magsulang siya ban reality. Allahu alam bisawab. Umalihali kitang karay. Mga 10 minutes siya ang pata kalusun siya namin next to ang subject natin.